Dos tres muna. Peña, ilalim ka, Peña. Wala nga, yan. Yan! Wala. Yan, baba. Baba yan. Ano na pala ako na balik na. Ito. Balikan. Paul! Daniel. Layo ka. Hindi nakita ko. Peña, Jared. Titignan mo yung ano, kabila. Palipato mo sa nag-uupon doon. Palipato. Sino, Tito? Siya o ako? Ako tatawag para mag-ano. Ano ba mag-uuro sa inyo? Hey. Nice pass. Pwede na mag-top dyan si Ikan. Balik siya, bilis. Libre naman. Labas. Next one. 8 minutes and 30 seconds. Tira. Baba. Galat, baba. Step. Oh. Ay, balikan. Diretso! Isi muna. Set muna. Hintayin nyo bababas ka ulit. Warning nga na, marutin na damit. Paul? Ilang minuto pa, boss? Boss, 7 minutes and 35 seconds. Ha? Warning nga, number 29. 7 minutes daw po. Warning lang. Player? Ikaw naman. Ilang minuto pa? 7 minutes and 35 5 minutes. seconds. Wala may Diyos ba? 5 minutes ko na may Diyos. Sila, sapat na. 5 minutes ko na Kaya may tiyo, Diyos. napatos eh. Ay, ikaw pala kita. 7 minutes. Ano lang? Kaya mag-ilan. Arap ka na. Dos talaga. Dos. Tikot. Traveling. Oh, sa studio ba? Harap.
Easy. Tingnan mo muna sa likod. Outside. Karunungan foul. Wala. Kamusta? Just walk. Kamusta? Malabori? Pasok ka, nasa gitna. Dove lavori? Bloko, yan, bloko. A gelateria. Kaya kayo dyan. Bang. Clear, dasa. Baba. 6-5. Perché ate? Per loro adesso. Oh, detto tipo di tirare. Foul na. Buderio. Puro, oh. Marang por penalty na. Gortara. Baba. Kaya ako nagbata sa kinitig, wala kumakangan. Time out. Time out, PRP. Paliwanag niyo ulit yung linya pare. Teka lang, makinig kayo. Wala, puro yung nasa labas. Alabangan nila. Football sa player. Pakinggan niyo. Dito line. È la Madonna. Kahit doon sa dulo. Kunin mo muna sa Jared. Gargara. Huwag mo na pumasok. Hawakan mo na. 5 minutes and 43 seconds. Ilog pa rin ako? Oo, ilog ka ba? Gawin! Sa ilalim ka. Saan kayo? Para! Peña! 3? Bang. Parang so. Juan! 5 minutes, 5 remaining. Boss, ano? Basta? Kanino ka? Nightlife. Uy. Ayan, baba. Uff. Dead ball. Patay. Mamma mia. Naglalaro. Sì, easy. Favor of PRP. Tutto dritto. Uy, nice pass. Last 4 minutes. Tira. Baba. Laban diretso Jesu eh. Score natin 18-15. Favor of PRP. 5-point lead. Kita ka lang sila.
Tira. Substitution rule. Dalawa. Antara penalty ha. Mamaya na sa sa'yo. Wala itim eh. Okay. Yung quarter. Tapusin na natin. Kunti na lang. Ilang minuto pa? Minuto at 3 minutes and 24 seconds. Sa graduation na. Okay, ito celebration. Celebration. Parehas tayong graduate. Ayun ako. Parehas sa PCM. Astro. Shoot yun. Baba. Time out. Yung second quarter natin, cut time, ano ba? Running time pa rin tayo. Ilan ang first quarter? Ilang minutes ang first quarter? Siyempre sa ito. Sì, secondo me 10. 3 minutes and 9 seconds. Foul number 12. Favor pa rin ha. PRT. Go foul, be ready. Marami kang internet. Internet? Oh, wala na ako eh. Kasi? 50 nun sa parke. Nun sa parke. 50. Perché a casa non hai internet. Okay, mabu. Strano pero. Tapos na ang 50 mo? No. Hindi pa naman. Half na. Half na. Vabbè, ma quanto manca? Un bel po. Manca ancora un po'. 3 settimane. Boh, fai 2. Ma dovremmo comprare questo. Eh sì. Lo sai? Dovremmo comprarlo. 600 euro, no? One! 600 euro, no? 600. Quanto c'è? 2 minutes and 45 seconds. Substitution rule. Ganyan, titignan niyo sila lang to. Patay na tayo, nandito si Arroyo. Ano? 2 minutes and 45 seconds. Sa time out pa. Ay, yakis. Substitution. Tayo 2 muna, Peña. minutes and 22 seconds. Gasing? Po, hindi na yan po yan. Wah. Wala pa lubihan po eh. Kapit ng oras. Papalwal. Ano muli? Ganda ka, boy. Buta na ako sa'yo. Sige, plan niya, 2 minutes niya. Oh, easy. Easy. È facile quella. Blocco. 23-17. Favor pa rin ang BRT. Wait, last time out pa kami, ano? Time out. Time out! BRT. Last 17. Joel! Ben! Boy, pass pa. Hanggang sentro. Uy, push nyo lang, push nyo. Go naman. Habang kayo nasa labas.
Matu, fine countdown, no? Fine countdown. Uy, Ano siya to? Hindi pa nag-opening, pero salt pa na. Tune up. Bago laban, bagong jersey. Crash ka, alam ka. Kabila. Wala na dadating na Panginoon. Ikaw pa yung pangilalim natin. Kuya Bin, okay. Goods na. Goods. Si Kuya Kim. Kuya Bin. Si Kuya Kim. Nasa nga rin daw. Kaya boy! Kaya boy! May saan? Ay! Yeah. Walang alat. Boy! 1 minute and 51 seconds. Yaman. Mga kumapit masyado. Sapatos. Sapatos niya bago kasi. Confess, Kuso. Boy! Boy! Ano may bigla yan? Bago sapatos niya, no? Bigla. Bago yan eh. Yung Greek freak yan. Kamukha sa akin. Ready for Freak. Ngayon Jude ba yan? third game. Ready na po. Ciao. Ciao to kayo. Kumusta? Ano yung mo? Weekendismo versus ML. Mag-ready na. For the third ML? game. ML? Squadra. Otto. 1 minute and 51 Due bracket. Dapat 3-0 para finals ball. Ay, semis. Finals. Oh, 1-2-1-2. 1-2-1-2 lagi. Oh. Cross 1-2-1-2. Ang hirap nang walang stand. No, okay lang. Kuya! Yeah, boy! Ito po, lab. Gusto mo po. 30 seconds. 1 minute and 30 seconds. Machitito. Meto ko. Ah, scusa. Machitito. Ayan na. Tay. Wait lang. Sorry. Wala ka bang anong base ngayon? Wala. Wala kang base. Wala po. May napon video. Paano sa sakyan? Mapasahan tayo Mamaya, dito. tingnan ko. KQ, nakagilas pa naman tayo. Dito tayo baka mapasahan. Baka hindi mo kayang dalhin sa pass na yan. Kaya nga. Naka-Lebron. Lalakad kayo. Bago yan, kakabili lang kahapon. Yung Kobe sa Nice walk! ni Billy yung ginamit. Harap lang, harap! Sigla! Tapat lang, tapat! Nice baba. Yamata foul. Push! Asar. Dapat tayo muna naos. Seconds. Wala na kaming player, minaos ka pang pound. Pagka may gisa na kay Palubmi. Talagang palub na. Ay, easy. Ba't dito ang lakas ni Nani? Pag sa amin, Ano yung mga latilasi eh? kaya kamatch eh. Ay, kaman. Parang may bimbin. Ano yung bibil? Yan yung luba mo. 5 seconds. Wala pa. Ban. Anong score? Belya boys, Belya. Apat lang. Ikot. Nung nabubiso siya, Mes, primer free throw. Tapos na naman Mes. Uy! Ay! Hawak. Sayang bola. Same ball. Labas ka, stop. Labas mo na. Last 1 minute. Okay. Boy. Yasu. Nan bang? Masikip dito masyado. Oy! Bula. Hirap dito. Sobrang tira mo dito. 48 seconds left and remaining 48 seconds. Ilang minuto pa, boss? 14 seconds. Wala pa. Himalay. 5 minutes. Tapos na po? Oo nga, sayang. Tapos na? Next time. Hindi, first half. First. First quarter pa lang? Okay din. 45. Yes, take. 40. Kayo na. 35. Okay lang. 35 walang foul.
Dribble. Last shot tayo, last shot! Dami mo, kailan? O ba? 25. Galawang kuya Kenny. Timeout. Mortara. 19 seconds time remaining. 19 seconds. 24, ay 25, 24. Arnold. Yan, push natin na. Nagpupush naman tayo. Ano lang. Push natin. Pakita mo. Pag wala kayong chance na, pag wala kayong chance na, wala kayong, nakita ko ng imo. Jared, ikaw ang mag-uuna. Kung nasa, ano tayo, hintay ka na, tumawag ka ng bangga na mag-script. Wala nga pang wala tayong pangilanin tayo. Team Calyero. Kahit nasa ilalim ka. Hit. Kasi nag-galing mo yan. Representing. Representing. Hindi pare dito kasi. Kailangan dito shooting, hindi ka masyado makadrive. Ah, sige pare. Shooting. Tama. Sige, pre. Mag-arap ka. Dito pag set mo, laban naman natin. Pagsabas na tayo mag-doon. Oh, yan, pwede dun. Hoy, try ako, titira ako. Penalty. Abot na abot, kahit dun sa ano. Sige, tama. Baba. Matuay yung pag-ibig. Ibungan sa ilalim. Yung dalawa ni Jared sa labas. Yan eh. No, perché nel frattempo appena finisce questo lo metto nel tuo. Capito? Ibibigay ko sa'yo. Low foul. Penalty na ba kami? Kamay. 10 seconds. Alas Dives lang. 10 seconds. 3 seconds, oh. Si Dani nandun. Oo, 3 seconds. 5 seconds. Oh, may secondi dentro! May da prima che... Oh, mag-ready na ang third game natin. Mag-ready na. Plus muna natin. Running game. Ata, kaya mong tuloy. Pare po, sulang tubig, pare. Ba't wala ba tayong Gatorade? Dapat nag-sponsor si Pinsan eh. Meron kami dala, pare. Moretti. Arthur ka ka. Moret. Hindi, iwanan na ako. Dati mahal na ako na rin. Marami may paano niya. Kaya naman to. Ari, si Kuya, ito, kamag-anak natin to. Yung nanay niya, tsaka yung tatay niya mag-asawa. Ayos ah. Yung nanay niya. Hindi niya alam yun ah. Dili. Mga nukodok. Mga nukodok. Iba, kita mo ang mukha naman pareho. Ilan? Pare, sigurado ka? Ay, isang mukha. Ito yung pagkamukha. Hindi ka tumitira. Dili ka, first quarter. Quasi mezz'ora. Eh, 24 minuti. First quarter, 24 minuti. Qui hanno detto 24 minutes e... Forse si ferma perché Ah? si ferma. Eh sì, però a volte, capito? Non è che dice sono fermati. Secondo me 15 minuti. Ma va. Ay, sayang. Uy, uy. Hai visto quanto salta? Oh, Daniel, wag mo reklamo. Technical. Daniel, technical ka. Apat na technical. Reklamo. Tira! Uy! Ang ganda ng
Wala Madonna. Uy! Oh! Foul. And one. Who's foul next? Zero. Devo ricordare dov'è lo spazio dove ci sarà sole dopo. Mi ricordo di là. È là. È là, qua. Ah, mi sa dopo qua. Non c'è. Dopo qua il sole, sicuro. Ma dopo. Mezzo luna. Diretso, diretso! Uy! Change favor. 30-29. Si stanno riscaldando. Alla madonna, basta. One. 30. Mutara. Uy, sayang. Boss up. Per favore, boss. Foul. Sorry, Sam. Nakatira na ako. Covered ka na. 30-33. Mutara. Time remaining. 8 and 7 seconds. Para. Kanya. Hanggang mo depensa. Magkano ba? Para wala mang tubig. Foul. Number 1. Ano pa siya? Arroyo. Natupwa ba? Che lo spazio. Foul. Number Ang tubig, ganyan. 32. Sabi niya si Billy. Sabi niya, parang tabak-tabak lang. Parang tabak-tabak lang. Schifo. Huwag masyadong kabante. Maluwag sa ano? Foul. Usual foul. Number 1. Bola! Jared, natira ka ha? Pare, natira ha? Yeah, warin pa pero. This one, Jad. Dosen, warin pa penalty na sila. Larghi in mezzo, occhio in mezzo! Wala. Hawak bola! Counted. Warning. Ang ganda. Tatlo na kayo dun, ha? 5 minutes. Gusto pa talaga ng counted, eh. Yung lang. Okay, depensa. Ng lamesa. Depensa.
Para tapata. Ade! Una ba? Yan, ako na yan. 7 and 8 seconds. Lagay mezzo, eh. Sì. 37. VTR. La Madonna. Fallo. Pinaut din kasi tira na eh. Warning dito ha. Warning. Jared, nagpupunta sa gitna. Ano nangyayari? Comunicazione, ragazzi. Usap. Six minutes and 38 seconds. Jared, kunin mo gitna. Una magpasayan mo, sa'yo yan. Una magpasayan mo. Foul. 28. Push. Okay lang yan. Wala. Ready. Paklang alamang. 3 points. Hawak mo na. Tawag mo na. Point guard. 6 and 15 seconds. Sayang. Pwede talaga yan. Ganun talagang tiro. Goal. Cut! Tira. Okay, balik depensa. Pag lumalagpas sa inyo, yan nyo, may katapat yun. 5 and 50 seconds. Nice, hawak mo na. Lakas na bilig yung... Sayang. Baba. Para, Billy, lap! Yung natin. 5:28. Anong time out na kayo? Wala pa, no? Traveling. Wala time out. Hoy pa, kasabas na eh. Magkasakin na eh. Danom, wala. Danom, kwa. Danom kayo. Pagkapa igual, parehas yung mga, parehas. Danom. Parehas sa kanila. Pero poi quando parlano, hindi ko estrano. Almeno yung sa atin naiintindihan mo ng loro. Yun, forse, perché Jared lo capisce. Pero sa kanila è difficile. Ma baby, tu wala? Ba? Time remaining. Sabi ko yung Kapampangan, mas mahirap intindihin kaysa sa Ilocano. Kapampangan è difficile da capire. Walang tutuli. Okay, kaya mo! Balik sa tutuli. 4 and 50 seconds. Dali! Foul. Time! Post foul! Post foul. Time! Number 15. Atras kayo. Let's go. 4 and 40 seconds. Uy. Dos lang. Dos. 4 and 30 seconds. Nice one, pumasok na Tres din. yun! Traveling.
Dating dancer. Dito, Dos lang. 45-38, giusto? Sì. Grazie. Yun yung labas. Nice one. 4 and 11 seconds. 45. 45-38. BRT. Open ko libutan. 3 and 55 seconds. Kuya? Scusami. Kasalanan kasi ito ni Ian eh. Gusto ng video. Uy! 3 points. Depensa lang. Libutan, open ko libutan. Mamma mia, nice one! Libutan. 3 and 30 seconds. Uy! Kita... Harap. Ma come? Ha toccato lui! Volete il video? Ce l'ho qua, eh! Tita gusto niya. Tita, papakita ko sa niya yung video. Kitang-kita eh. Walang Jo. Traveling. Bawi. Ci sta. Dai, era veramente nostro, vedi, hanno fatto finta che era loro. Sorry. Tira. Bang. Tira, kuya! Uy! Oh, Che cos'è? Depensa. Score 52-43. Perché? Kuya, Dari non è parlato. 2 and 35 seconds. 2:35, 2 minutes 35. Uy, nice one. Oy, 2 minutes mga kay Jess. 2 minutes. Harap! Harap ha. Aia! Bola! Era palla. Blocchi! Pero era palla, raga. Ganun eh. Palla. Hindi naman siya. Ma 3 punti o 2? Io l'ho visto palla. Poi, cazzo, non lo so. Però che cazzo vedo non ho capito. Ui! Penalty na. Penalty na sila na. Penalty sila. Barko ya. 40 minutes ka na kuya naglalaro. Uscito tipo 2 secondi. 40 minuti. Paano mo naman rin doon pa? Palitan mo na ako. Palitan na. Si kuya. Mamaya. Kuya, gioco 25 minuti fa. 25 minuti. pa kuya. Wala ka lang sa Kailangan natin ng panalo eh. Palitan mo pa. Para po to. Sinong kulang? Galit mo na kaya mo. 1 seconds. Full day ka ba ngayon o half day ka lang? full time. Full day ka. Hindi lang yan. Half day ka lang pala. Nice boy.
Kaya kanina ganda ng parang. Kulay na parang. Akin. Nabitin ako. Baba kasi, boy. Oo. So, bola! Yan na. 1 minute and 35 seconds. 1 minute and 35 seconds. Sheesh. Alam mo kung bakit? Parehas sila ng jersey ni Ian. One minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Joel, buha, bola. Tira nga, Joel! Aspetta. Last 1 minute. Fifty seconds. 50 seconds. Thirty. 29. 29 seconds. 29. Uy, kayo na ha! Lalo raw eh, Dennis. Sabi ko, kala ko chill. Uy! Sabi ko chill na, ako po kanina. Parap! Bye. Halo. Buwang, oh. Sige. Sige, diretso. 10 seconds. Nice. Diretso, running yan. 63. 4, 3, 2,